لمن نزل وقدر وخلق وخلق وصور الإنسان بعد تصويره وتخريجه علمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر واجب الاحترام
بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مسجد کی سالانہ توحید و سنت کانفرنس بحمد اللہ اس کا آغاز ہو چکے ہیں۔ اج دی اس کانفرنس دے مہمانان گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں۔ اور اس خطیب دے اس مسجد دے خطیب مولانا امان اللہ صاحب برادر محترم، انہاں دے اخلاص کا یہ نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ حالات دی وجہ تو پروگرام کانفرنساں چھڑ گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس گئے گزرے دور دے اندر بھی تانوں توحید و سنت سنن دا موقع فراہم کیتا ہے۔ اللہ کریم تہاڈا آنا اور انہاں دی ساری کوشش اس دین دے کام دے اندر اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سنن والے احباب دو ترے قسم دے ہوندے نے۔ بعض احباب سنن آندے نے کہ بھائی سنیے، محض کنا دا سواد کہ مولوی کتھوں تک بول دینے، اور باہر نکل کے پھر تبصرے فلانا ٹھلا ٹھلا رہا ہے تو فلانے نے ٹھیک پٹیاں پان چھڑیاں نے۔ دوجے ہوندے نے سن کے تے وچوں کوئی گل انج دی لبے کہ مولویاں کو عزت کیتا جائے۔ اور تیسرے قسم دے لوگ اخلاص والے لوگ ہوندے نے جڑے محض اس نیت دے نال بیندے نے تاکہ سنیا جائے اور سن کے اس دے اتے بولو اس دے اتے عمل کیتا جائے۔ اگر عمل دا جذبہ نہیں ہوئے گا تو بیٹھنا فضول اور رائے گاں ہوئے گا۔ اس لیے سارے ساتھیوں دے اگے گزارش ہے، اور میں حسن ظن رکھنا کہ سارے دی نیت ہی عمل دی ہونی ہے، اور سارے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جو ایتے سنایا جائے اللہ کریم سانوں بھی تانوں بھی اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے عنوان لگا ہے شان مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگوں دن لگے آندے نے، سفر دا مہینہ ختم ہے، مختلف قسم دیا چیزاں ویکھن نوں نظر آن گیاں۔ ایک مہینہ پیچھا لنگ گیا ہے جتھے چیزاں ویکھیاں گئیاں، اور اگے ایک مہینہ آن والا ہے وہ بھی ویکھ لیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اے ربیع الاول دا جڑا مہینہ آندا پیا ہے نا، اس مہینے دے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ عروج تے ہونا چاہیے، اس تو بعد پھر سارا سال چھٹی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، انج نہیں ذوق شوق نہ راکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسا منکراں دا ٹبر بالکل نہیں، مسجد دے اندر گونج آنی چاہیے، پوری محبت دے نال سینے دا زور لا کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہل جل تھوڑی تھوڑی ختم کر کے نہ تھوڑی تھوڑی زبان نو ہلاؤ،
اتنے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ آندے آنے نے ٹھیک میرے لئی نہیں کدے لئی آکھنا ہے اللہ واسطے مسجد اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر تسبیحات کرنی چاہیے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کوئی مولوی کرے پیر کرے اپنے انداز دے اندر کرے اس دے انداز دے اندر کمی اس دے انداز دے اندر کسی نہ کسی جگہ تے جا کے غلطی دا امکان ہو سکتا ہے لیکن صدقے جائیے بندہ ایک آیا آ کے اماں عائشہ صدیقہ شفیقہ عشیقہ عتیقہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو پوچھیا آ کے محترمہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اما تقرأ القرآن تو قرآن کو نہیں پڑھیا آگے لگا کہ نعم جی میں قرآن پڑھیا ہے اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا واللہ میں نے اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی صورت بھی تے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے اللہ دا قرآن خود پیغمبر کریم دا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ نے آپ تذکرہ کیتا ہے نقل قرآن کیتا ہے توجہ تسا کرنی ہے سنانا میں آکو ایک باری سبحان اللہ شروع کریے کر اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا دے اتے تشریف نہیں لے آئے مولوی اج اللہ دے پاک پیغمبر دی شان نو بیان کردا ہے ڈورے مائیے ٹپے پڑھ کے لوکاں نو حکایتاں تے روایتاں سنا کے اللہ دے پاک پیغمبر دی شان سناندا ہے عائشہ تو توحید و سنت نال تعلق رکھن والے ادنا جکار کم دے کولوں سن اللہ دا قرآن جنہیں کر کے پیغمبر دی شان بیان کر دے کسے مولوی دے اندر کسے رائٹر دے اندر کسے مصنف دے اندر اتنی جرت کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی شان نو بیان کر سکے بڑے بڑے شان نو بیان کر دے رہے لیکن کمیاں آ گئیاں تے شان اللہ دے پاک پیغمبر دا اللہ نے کڈا اونچا بنایا ہے کائنات جے بنی نہیں تے اللہ کریم نے آسمانے دنیا دے اوتے نہیں بلکہ اپنے عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا ہے کیڑا وعدہ ہے جی اذ اخذ اللہ میثاق النبیین ایک عمومی وعدہ ہے تے ایک خصوصی وعدہ ہے عمومی وعدہ تے یہ جڑا تواڈے تے میرے ساریاں کو اللہ نے عالم ارواح دے اندر لیا ہے الستو بربکم میں تواڈا رب ہے کہ کوئی نہ تے ساریاں نے اوتے جواب دیتا ہے کہ تو واقعی ساڈا بولو تو واقعی ساڈا دنیا دے ہوتے آ کے مکر جان تے وکھری گل لے جگہ جگہ دے ہوتے رب بنا لین تے وکھری گل لے جگہ جگہ دے ہوتے جا کے اپنی زمین نیاز نو جھکانا شروع کر دین تے وکھری گل لے لیکن ہوتے سارے وعدہ کر کے آئے نے کہ تو ہی ساڈا رب دے تے رب کے سنو آکھیا جاندا ہے انشاء شیئن حالن فحالن الى حد تمام درجہ بدرجہ سٹپ بائے سٹپ جیڑا بندے دی پرورش کردا رہے ماں چھڑ جاوے لیکن رب چھڑدا نہیں پیو چھڑ جاوے پر رب چھڑدا نہیں برادری چھڑ جاوے رب چھڑدا نہیں عزیزوں کا رب چھڑ جان پر رب چھڑدا نہیں ایک تے وعدہ اے لیا کہ میں تہاڈا رب ہاں تے دوجا وعدہ عمومی نہیں خصوصی وعدہ لیا ہے او وعدہ انج کر کے دے کہ صرف نبیاں دی جماعت تے کولوں لیا ہے اللہ کریم نے فرمایا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّا۔ اللہ کریم نے فرمایا او میرے نبیوں کی جماعت، میں تنو حکمت دے کے، کتاب دے کے، دنائی دے کے دنیا دے اتے بھیجنا پیا کہ تواڈے دور نبوت دے اندر، حالانکہ اللہ نو پتہ ہے کہ آنا کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم نے عالم ارواح دے اندر پیغمبر کریم دے مقام نو اور اونچا کر دیتا ہے۔ فرمایا آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ پھر تسا اپنی نبوت چھڑ دینی ہے، پھر تسا ایمان بھی لے آنا ہے میرے پیغمبر دے اتے، تے دوجے نمبر دے اتے او دے نال رل کے میں اللہ دی توحید وحدانیت دے ڈنکے بجانے نے۔ اے وعدہ ہو گیا ہے، اے اجے دنیا دے اتے آئے نہیں، کائنات بنی نہیں، نظام چلیا نہیں، اللہ کریم عالم ارواح دے اندر پیغمبر دا شان بڑھا دیتا ہے، پیغمبر دا مقام نو بڑھا دیتا ہے۔ تے چلدیاں 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 دور آ گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا، گھر تعمیر ہو گیا ہے، اللہ کریم نے اس نو قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ دا گھر تیار کر کے ابراہیم خلیل اللہ کھلو کیا کہنے لگا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اجے اللہ دے پیغمبر دنیا دے ہوتے آئے کوئی نہیں، ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر بھی تذکرے امام الانبیاء دے آکو صلی اللہ اور اچھی آواز میں لاکھو صلی اللہ۔ ایک چلدا گیا ہے پتہ چلدا گیا ہے، نمبر آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا۔ اللہ کریم نے فرمایا چل میرا پیغمبر تو جا کے خوشخبری دینی ہے کہ کیک میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد۔ میرے تو بعد ایک نبی آن والے جدا نام کیے اجے دنیا دے اتے آئے کوئی نہیں، اللہ کریم نے تذکرے پہنا کرا دیتے نے، شان دے مقام اللہ دے پاک پیغمبر دی تورات دے اندر موجود ہے، زبور دے اندر موجود ہے، انجیل دے اندر موجود ہے، ساری آسمانی کتاباں دے اندر شان دے مقام اللہ دے پاک پیغمبر دا اللہ کریم نے خود بیان کروایا ہے۔ تے چل دیاں اور اللہ دے پیغمبر دنیا دے اتے تشریف لے آئے نے، جڑے ویلے تشریف لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر ہر بندے نے دیکھا کہ سبحان اللہ آمنہ دا نال آیا ہے، عبداللہ دا در یتیم آیا ہے، ہر بندہ کوئی حسنیہ تعریفہ پہ کر دے، کوئی پیارے پیغمبر نو دیکھ کے پہ اندر آج تک انج دا بال نہیں دیکھیا، لیکن گلے وے سب نالوں پہلا لونڈی آزاد کرن والے اللہ دے پاک پیغمبر دی ولادت دے اتے خوشیاں منان والے، لیکن توجہ دی گل اے وے کہ جڑے ویلے آ کے دنیا دے ہوتے لوکاں نو اپنی سیرت دسیے، آ کے لوکاں نو دنیا دے ہوتے آن دا مقصد دسیا ہے، تے لوکاں نے پھر پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ لوگوں شان مصطفیٰ تے بڑا اونچا ہے، دنیا دا کوئی مولوی نہیں بیان کر سکتا کما حق ہو، دنیا دا کوئی پیر نہیں بیان کر سکتا کما حق ہو۔ اے گل تے حضرت حسان نے کھلو کے کیتی ہے، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر سید الثقلین پیغمبر امام الحرمین پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر سید الاولین پیغمبر سید الآخرین پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان نو فرمایا ہے چل نہ بے کہ میری تعریف کرنی شروع کر، کہ حضرت حسان اگوا کر لگائے اللہ دے پاک پیغمبر جی تواڈی موجودگی دے اندر تے میں کیویں کر کے تعریف کرنی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں، رب پہ آندا ہے کہ میری تعریف کر۔ حضرت حسان بیٹھے
تعریف شروع کرن لگے تے تعریف شروع کرن تو پہلا حضرت حسان آندے نے ما امتت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ما امدحت محمدن صدقہ جائیے حسان تیرے واسطوں تیری نعت تو تیرے تکلم تو تیرے کلام تو آج مولوی نعت پڑھ کے آندہ ہے سبحان اللہ میں پیغمبر دی نعت پڑھئیے وہ منظر کیو جا ہونا ہے اینج کول اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہونے لے تے حسان پیغمبر دی تعریف کردہ پہ ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حسان شروع کرنے لگا ڈردے شروع کیتا تھا کی آندہ ہے آندہ ما امدحت محمدم بمقالتی توجہ نال میری ایک گل سن لیا جو سنن والے ہو میں تعریف اس وجہ تو نہیں کرن لگا کہ میرے تعریف کرن دی وجہ تو محمد الرسول اللہ انج نہیں پھر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دے شان تے مقام دے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا نہیں 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 بلکہ میں تے اس وجہ تو تعریف کرن لگا کہ ما امتت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی کہ میرے تعریف کرن دی وجہ تو میرے اپنے نام اعمال دے اندر اضافہ ہو جائے گا اگر شان تے مقام محمد الرسول اللہ دی میں بیان کیویں کر سکنا اللہ کریم نے آپ بیان کر دیتی ہے تے فرما دیتا ہے ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ میرا پاک پہ مولوی جان دینے وَرَفَعْنَانُ اللہ نے ذکر کیتا ہے لیکن انتہا اللہ ذکر کوئی نہیں کی تھی کہ پیغمبر دی شان کنی کوچی ہے پیغمبر دا مقام کڈا کوچا ہے پیغمبر دی رفت کڈی کوچی ہے اتنا ہی بیان کیتا ہے رفعنا میں اپنے پیغمبر دی شان اچھی کیتی ہے کنی کو اچھی کیتی ہے کسے نو کوئی پتہ کوئی نہیں کتنا کو بلند کیتا ہے اتنا ہی بلند کیتا ہے کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اگر اللہ دی ذات تو بعد کسے دا مقام تے مرتبہ نظر آندہ ہے وہ ساڈے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے پیارے پیغمبر دا ایڈا اچھا شان ہے پیارے پیغمبر دی ایڈی اچھی رفت بلندی ہے اللہ کریم نے اتنا اچھا مقام دے کہ دنیا دے ہوتے بھیجے ہے تے ایمان والے ہو او اگو چک دے اندر آ کے توحید و سنت سنن والے ہو او اگو چک دے باسی ہو اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ہے کہ میں اپنا پیغمبر شانہ والا توڑے اندر بھیجے ہے مقام والا بھیجے رفت والا بھیجے ہے لقد من اللہ علی المؤمنین میں اپنا پیغمبر توڑے اندر بھیج کے مومنہ دے اتے اللہ نے احسان کیتا ہے ایڈے اچھے مقام والا تے اللہ آپ پہ آندہ ہے ایک معمولی چیز نہیں بلکہ میں اللہ کریم نے اتنا اچھا مقام دیتا ہے اتنی اچھی رفت بلندی دیتی ہے میں اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے ایک معمولی چیز نہیں بلکہ من اللہ میں مومنہ دیوتے کی کیتا ہے احسان کیتا ہے بولو مومنہ تے کی کیتا ہے احسان کیتا ہے ان میں تنو حکم پہ دینا اے پیغمبر توڑے اندر بھیج کے شانت مقامہ والا مرتبہ والا پیغمبر تھے بھیج کے تنو آرڈر پہ دینا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر تو سا دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہوئے نمونہ میرا پیغمبر ہے تے میں تنو ایک سبق پہ دینا قرآن اللہ دا اللہ کریم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول
جس بندے نے میرے پیغمبر دی اطاعت کی تھی، میرے پیغمبر دی فرما برداری کی تھی، میرے پیغمبر دی سیرت دے اتے چلیا، میرے پیغمبر دے آنکھیں لگیا، نماز اونج پڑھے جنہیں پیغمبر نے فرمایا ہے، روزہ اونج رکھ جنہیں پیغمبر نے فرمایا ہے، تیریاں خوشیاں تے غمیاں، تیرا اٹھنا تے بہنا، تیرا آنا تے جانا، تیرا مرنا تے پرنا، تیری جلوت تے خلوت، تیری صورت تے سیرت پیغمبر کریم دی صورت ورگی ہو جائے، پیغمبر کریم دی سیرت ورگی ہو جائے، پیغمبر دی سیرت دے اتے عمل کرنا شروع کر دے۔ جب تو پیغمبر دی اطاعت کرے گا پھر تو پیغمبر دی اطاعت نہیں کیتی بلکہ فقد اطاع اللہ، پھر تو اطاعت کس دی کیتی ہے؟ اج محبت دے دعوے سوکھے نے، محبت دے دعوے سوکھے نے، تے سیرت دے اتے عمل کرنا، بندہ مولوی شان بیان کرے آکھا سنی آؤ، صورت بیان کرے آکھو سنی آؤ، رفت بیان کرے سنی آؤ، جی ٹھیک ہے، لیکن جڑے ویلے سیرت دا نمبر آندا ہے نا تے تھونا نیویاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے، تھونا نیویاں۔ ایس پہلا تے پورے مجمع دسو کوئی بندہ بھی انجدہ ہے کہ جنہوں پیارے پیغمبر دے نال محبت نہ ہوئے؟ کوئی ایک بندہ جنہاں نو پیارے پیغمبر دے نال سچی سچی محبت ہے، ہاتھ کھڑا کرو، خالی دعویٰ نہیں، ماشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمائے، ایک ہاتھ بھی تھلے نہیں۔ سنن سنان دا فائدہ بھائیو تاں ہوندا ہے، ایک گل کرنی ہے، کوڑی بھی لگنی ہے تے اوکھی بھی لگنی ہے، لیکن کرنی ضرور ہے۔ اے مجمع اندر بھی باہر بھی بندے بیٹھے، کثیر تعداد دے نال زیادہ تر افراد داڑیاں والے بیٹھے ہو، کوئی ایک بندہ پورے مجمع دے وچوں انج کر کے دا ارادہ کردا ہے کہ اج تو بعد محبت مصطفیٰ تے شان مصطفیٰ دے تقاضے تے عمل کردیا ہویا اس طرح نہیں لواواں گا؟ کوئی ایک بندہ داڑھی مناندا ہوئے، داڑھی مناندا ہوئے، ایک بندہ آج تو بعد ارادہ کرے، جیڑا داڑھی مناندا ہوئے، داڑھی والا نہیں، جیڑا داڑھی مناندا ہوئے انہیں پتہ لگدا ہے محبت مصطفیٰ دا۔ سیرت دے اتے جتنی دیر تک عمل نہ ہوئے، خدا دی قسم ساڈے جلسیاں دا، ساڈیاں کانفرنساں دا، ساڈے رولے پان دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ کوئی ایک نوجوان اندروں یا باہروں جڑا ارادہ کرے کہ آج تو بعد پیغمبر کریم دے نقش قدم دے اتے چل دے ہویا صورت مصطفیٰ نو اپناواں گا، داڑھی نہیں مناواں گا، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک بندہ اندروں یا باہروں، پورے مجمع چو ایک بندہ فرنٹ سیٹ تے بہ کے تقریراں سننیاں تے سوکھیاں نے، خدا دی قسم عمل کرنا اوکھا ہے، انج گل نہیں بندی۔ کوشش کرو اندر والا جیڑا کو سسٹم ہے انہوں لاؤ تھوڑا جا، جیڑے بندے داڑھی مناندے کو ایک بندہ اٹھو، ارادہ کرو یار کو نہیں اللہ خیر کر دے گا، ہمت کرو یا تو ہاں اے وڈیا ہو کے انشاءاللہ رکھے گا، بال ارادہ کر لو تے جیڑے داڑھی مناندے انہاں چ تے کوئی ارادہ کرو۔ ہاں ہاں آج تو بعد کٹانی نہیں، پوری سنت کے مطابق داڑھی، اللہ کریم قبول فرمائے جی ماشاءاللہ۔ چلو جی شروع کریے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کریم نے مقام اونچا دے کے دنیا دے اتے بھیجے تے صرف اس وجہ تو تاکہ سیرت مصطفیٰ، بولو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے عمل ہو جاوے، اللہ دے پاک پیغمبر دیا سنتوں دے اتے عمل ہو جاوے۔ بھائیو گل سنو نا ذرا 2 منٹ دے واسطے اپنے آپ نو جھنجھوڑو تے صحیح نا، محض شان مصطفیٰ سننا، محض تقریراں دے کناں دے چس لینے تے کوئی گل کوئی نہیں نا، جو گل نہیں کیڑی ہے جڑی دل دے اندر نہ اترے، او گل نہیں کدی ہے کہ جی دے اتے عمل دا جذبہ کوئی نہ ہوئے۔ آج کل ویکھو تے صحیح نا، اسا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ساڈا طور طریقہ سارا انگریزاں ور گئے، وزار میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنور، یہ ہیں آج کے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو یہودیاں نو تے اپنا بنا لیا ہے، تو نصرانیاں نو تے اپنا بنا لیا ہے، تو انگریزاں دے نقش قدم دے تے چل کے زین دیاں پینٹاں تے پا لئیاں نے، اپنا لباس بھی انگریزاں والا بنا لیا ہے، اپنا چہرہ بھی لباس بھی سارا کچھ
انگریزاں والا بنا لیا ہے. کل قیامت والے دن حوض کوثر دے اوتے اگر ملاقات ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال تے تیرے چہرے دے اوتے داڑھی کوئی نہ ہوئی 2 منٹ دے واسطے توجہ تے کریا جے نا ذرا دل دیاں گہرائیاں دے نال میری گل نو سنیا جے تے صحیح نا ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول کے طالب علم دی گل نوٹ تے کرو نا یار اے رونا تے سچا پیا روندا ہے گل تے سچی پیا کردا ہے. اگر ساڈے اتار چڑھاؤ دے اندر اگر ساڈے لین دین دے اندر اگر ساڈے مرنیاں پرنیاں دے اندر اگر ساڈیاں خوشیاں تے غمیاں دے اندر اگر پیغمبر کریم دیاں سنتاں کوئی نہیں اساں اونج کر کے شادیاں کر دتیاں جویں کر کے انگریز یہودی نصرانی کردے نے سارے نو منا کے گھر دے اندر لے آندا ہے آکھے جی پھپھی روسی ہے بیاہ دے اوتے اینو وی منا کے لے آؤ چاچا ناراض ہے منڈے دا بیاہ ہون لگا ہے اینو وی منا کے لے آؤ. لیکن کدی غور کیتا ہے کہ تیریاں شادیاں دے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں دا قتل عام ہو رہا ہے. لوکی آندے نے جی انہاں منڈیاں نو ڈکو انہاں تے کم خراب کرنا شروع کر دیتا ہے تے چٹی داڑھی والا بابا ایک نکرے بیٹھ کے ایک اللہ کم تے مجبور ہو جاندا ہے اے میری مندے نہیں آندے اے نے کہ آج اے کیڑا بیاہ روز روز ہونے نے آندے نے جی کیڑیاں کوئی کر کے دے کام ہونے نے لہذا بابا جی تسی چپ کر وہ بالا نو 4 منٹ شغل لان دیو انہاں شغلاں نو اگر قیامت والے دن اللہ دے دربار دے سامنے پیش ہو کے ساڈے کولوں اللہ کریم نے پوچھ لیا کہ اے میرا پیارا پیغمبر تواڈے کول گیا میں سارے نالوں آخر دے اوتے بھیجیا سارے نالوں اعلی بنا کے بھیجیا سارے نالوں عرفہ بنا کے بھیجیا نبی بھی تمنا کرتے رہے کہ اسی بھی کبھی پیغمبر دی امت ہوندے لیکن تساں آ کے میں تانوں مرحوم امت بنایا میں سارے نبیاں دیاں امتاں نو میں نبی دتے نبوت دتی تے خالی نبوت دتی لیکن جڑے ویلے تہاڈا نمبر آیا ہے تانوں نہ خالی نبی نہیں دیتا بلکہ 2 مقام دے کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں خالی نبی نہیں دیتا تانوں تے میں ختم نبوت دا تاج تواڈے نبی دے سر تے پوا دیتا ہے نبی بھی بنایا ہے خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے تے پھر تانوں مرحوم امت بنایا ہے پھر تانوں امتاں دی سردار امت بنایا ہے تے تواڈے کم کیویں کر کے دے سان یہود و نصارا نوں تساں ترجیح دتی ہے پیغمبر دیاں سنتاں نوں ترجیح نہیں دتی. او جلسہ سنن آن والے ہو تہیا کر کے جاؤ اج تو بعد اسی پیغمبر دیاں سنتاں دی خلاف ورزی نہیں کران گے اج تو بعد ساڈا طریقہ پیغمبر دے طریقے والا ہوئے گا اج تو بعد اسی پیغمبر دی سیرت دے اوتے عمل کران گے اج تو بعد اسی پیغمبر دی صورت والی اپنی صورت بناواں گے ساڈیاں خوشیاں بھی سنت دے مطابق ساڈیاں غمیاں بھی سنت دے مطابق اور ساڈا اخلاق بھی سنت دے مطابق ہونا چاہیے. اج کل کی لوگ ایک دوجے نو گال تو سوا گل ہی کوئی نہیں کردے کوئی آندا جی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا کوئی آندا جی اے اگر سیر ہے تو میں سوا سیرا اے تربیت ساڈے نبی دی بولو بولو ساڈے نبی دی ساڈے پیغمبر دا طریقہ کار کی ہے. علماء کرام بھی تشریف فرما مجمع دے اندر بھی ایتھے بھی علماء کرام بیٹھے نے پوچھو مولویاں دے کول علماء کرام دے کول پوچھو میں تے انہاں دیاں جدیاں دا بھی خادم ہاں. ایک بندہ آیا ہے مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر بھی تشریف فرما نے صحابہ کرام بھی تشریف فرما نے ایک بندہ آیا ہے آ کے بیٹھ کے انہیں مسجد نبوی دے سین دے وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے مسجد نبوی دے سین دے وچ آ کے جتھے صحابہ کرام نبی پاک بیٹھے ادھروں صحابہ پھڑو جی اینو ادھروں پھڑو جی اینو پھڑو جی فرمایا نہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو پھڑنا نہیں کی کرنا ہے صبر کرنا ہے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے اللہ دے پیغمبر جی اینو ڈکنا ہی نہیں تو کی کرنا ہے کیا کہ اللہ دے پیغمبر نے صبر کرنا ہے. آج صبر کرنا بڑا اوکھا کام ہے. آج بھی اگر 2 منٹ دے واسطے صبر کر لئیے نا تے اسی بڑیاں ساریاں گمراہیاں بڑے سارے گناہاں بڑیاں ساریاں لڑائیاں تو بچ سکنے ہاں. مثلا کیویں صبر لیکن صبر ہوندا بڑا اوکھا ہے. ایک بندے گال کڈی ہے کسے نو 2 منٹ واسطے بندہ صبر کر جائے نا لڑائی ہوئے گی
نہیں ہوئے گی۔ تے تسا کی سمجھتے ہو کہ جڑا بندہ صبر کر جائے اللہ اجر نہیں دے گا؟ اللہ اجر عظیم دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر تے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سان، جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر ایک یہودی کھلو کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈن لگ پیا۔ اللہ دے سیرت ویکھو، سیرت پیغمبر کریم دی، جلے گالاں کڈن لگ پیا اللہ دے پاک پیغمبر ویکھ کے انہوں مسکراندے رہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نو تے ویکھ کے برداشت نہ ہویا کہ میرے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر نو گالاں کڈے، اور ایمان دا تقاضا انج ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ساڈے پیغمبر دی سیرت ویکھو، چپ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر کھلوتے رہے۔ جڑے سیدنا صدیق اکبر نے غصے چ آ کے جواب دیتا نا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی تے اگاں ٹر پائے، نال صدیق اکبر بھی ٹر پائے۔ جڑے اگاں گئے نا تے سیدنا صدیق اکبر آکھن لگے یا رسول اللہ کام بڑا خراب ہویا ہے، جنی دیر تک یہودی گالاں کڈدا رہے تسی کھلو کے ہسدے رہے، مسکراندے رہے، سنتے رہے، تے جڑے میں او دا جواب خالی دیتا ہے تے تسی چپ کر کے ٹر پائے ہو تے تواڈے تاثرات بھی بدل گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس وقت تک یہودی گالاں کڈدا سی پیا تے میں مسکراندا سا پیا، اللہ کریم نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی تھی جیڑا او دا جواب پہ دیندے سن، او جواب دے رہے سن، میں چپ کر کے کھلوتا رہا۔ امت نو سبق اے وے، دو سبق نے اس گل تو ایمان والے، دو سبق۔ پہلا سبق تے اے وے جیڑا پیارے پیغمبر نے دیتا، اگر کوئی گال کڈدا ہے تے اوتھے کی کر جاؤ؟ صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت اے وے کہ جیڑا کو گال کڈے اوتھے صبر کر جاؤ، لیکن صدیق اکبر دی سنت اے وے کہ اگر کوئی کافر یہودی نصرانی یا کوئی مجہول النسب اللہ دے پاک پیغمبر دی شان دے اندر گستاخی کرن دی کوشش کرے، ملک پاکستان دے اندر ہوئے یا کسی اور ملک دے اندر ہوئے، انہوں دندان شکن جواب دینا صدیق اکبر دی سنت ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دی موجودگی دے اندر کوئی بندہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارے، کوئی بندہ پیغمبر دی شان آن دے ہوتے حملہ کرے۔ رب کعبہ دی قسم ہے مسلمان اپنا تن من دن فدا کر دیں گے، لیکن پیغمبر دی عزت عظمت ناموس دے ہوتے حرف نہیں آن دیں گے۔ سارے ارادہ کر دیو ساڈی زندگی دے اندر کوئی کتا نبی دی شان نو بھونک سکدا جتوں تک ساڈے کولو ہو سکے اسی بس لاواں، لیکن پیغمبر دی سیرت کی ہے کہ اگر کوئی گال کٹ دے تے تسا او دا جواب اجر کون دے گا؟ بولو اجر کون دے گا؟ جنہاں نو اجر رب کولو لبدا اونچی بولو اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اے گلاں باتاں اللہ دے پاک پیغمبر نے سمجھائیاں نے، اے سیرت ہے۔ جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، او کردا پیا، گل یاد ہے، او کردا پیا، پیشاب کردا پیا۔ جڑے ویلے اٹھے انہوں اللہ دے پاک پیغمبر اپنے کول بٹھایا، آکھن لگا کدھر آیا؟ آکھن لگا جی میں تے سنیا سی ایتھے ایک نبی ہے، او ایمان دیاں گلاں کردا ہے، دین اسلام دیاں گلاں کردا ہے، میں تے سندا سناندا آ گیا۔ ہن تساں دسو میں تے پتہ کوئی نہیں، میں تے پہلی واری آیا، سنیا سی کہ او بڑا وسیع ظرف بندہ ہے، بڑا سخی بندہ ہے، میں تے تھوڑے جے پیسیاں دی ضرورت سی تے میں چلدا چلاندا آ گیا کہ ہو سکتا ہے ایتھوں لب جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں جنی ضرورت ہے دے دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہوں جنی ضرورت ہے دے دیو۔ سمجھایا اے مسجد ہے، خانہ خدا ہے، اے دے اندر پیشاب اے پاک جگہ ہے، صحابہ نو حکم دیتا کہ انہوں صاف کر دیو، اس جگہ نو پاک کر دیو۔ اس گل نو ویکھ کے پیغمبر کریم دے اس عمل نو ویکھ کے او بندہ آکھن لگا بد ہو جاواں گا میں، پہلا میں اپنے دین والا کلمہ تے پڑھا دیو نا، تھوڑا مذہب کی ہے، تھوڑا دین کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پڑھ پھر اشہد اللہ الہ، اے ہے پیغمبر کریم دی سیرت۔ بولو پیغمبر کریم دی سیرت۔ اے ہو جئی سیرت تا اللہ کریم نے پیغمبر دے اخلاق نو ویکھ کے فرمایا انکا لعلی خلوق عظیم، میں اخلاق بھی پیغمبر دا اونچا بنایا ہے،
میں پیغمبر دی سیرت بھی اچھی بنائیے، میں پیغمبر دی صورت بھی اچھی بنائیے، پیغمبر دا شان بھی اچھا بنایا ہے، مقام بھی اچھا بنایا ہے، رفت بلندی بھی میں بڑی بلند کر دیتی ہے۔ لیکن تانوں حکم اے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تانوں حکم اے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تانوں حکم اے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جتھے پیغمبر دی گل آ جاوے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ کائنات والیو جتھے پیغمبر کریم دی گل آ جاوے اوتھے اپنی گل نو مقدم نہیں کرنا، اوتھے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ وہ روایتاں حکایتاں نہیں، جتھے پیغمبر کریم دی گل آ جاوے سرے تسلیم خم کر کے من جانے، جتھے پیغمبر کریم دی گل آ جاوے ایک کوئی تے در جڑا اللہ کریم نے دنیا دے اوتے بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، جدے پیچھے بندہ اکھاں میٹ کے ٹر سکتا ہے۔ تائی تے اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دے اسوہ حسنہ دے ہوتے عمل کرنا تہاڈا کم نے۔ تے اگر کوئی بندہ انج کر کے پیغمبر کریم دی سنت دے ہوتے، پیغمبر کریم دے طریقے دے ہوتے، پیغمبر کریم دی سیرت دے ہوتے، پیغمبر کریم دے طریقے دے ہوتے عمل کر دیا ہویا دنیا تو چلا جائے گا، قیامت والے دن اللہ کریم پیارے پیغمبر کریم دے ہتھوں حوض کوثر دا جام پلا دے گا۔ لہذا بھائیو بدلو، زندگی بدلو، جتنی گزر گئی ہے اللہ واسطے بدلو، پیغمبر کریم دی سیرت دے اتے عمل کرنا شروع کرو۔ تے سب نالوں وڈی سیرت اللہ دے پاک پیغمبر دی، توجہ ہے، اخلاق بھی سیرت ہے، اعمال بھی سیرت ہے، ساری سیرت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی۔ تے سب نالوں چوکھی سیرت پتہ کیڑی ہے؟ سب نالوں وڈی سیرت اللہ دے پاک پیغمبر دی۔ جس وقت 40 سال تو بعد نبوت ملی ہے، سارے بندے صادق بھی مندے نے، امین بھی مندے نے، شان والا مندے نے، مقام والا مندے نے، رفت والا مندے نے، جمال والا مندے نے، خوبصورت مندے نے، خوب سیرت مندے نے۔ تے جڑے ویلے آیا نا اصلی سیرت دا مرکز کیڑا؟ صفا دی پہاڑی دے اوتے کھلو کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے، اے اصل سیرت دا اعلان ہے جڑا ہون لگا ہے۔ فرمایا قولو لا الہ، بولو آکھو لا الہ الا اللہ۔ سیرت بھی انہوں فائدہ دے گی جدا عمل ہویا لا الہ الا اللہ تے، شان تے مقام دا بیان کرنا انہوں فائدہ دے گا جدا عمل ہویا لا الہ الا اللہ۔ سیرت بھی اس نوں فائدہ دے گی جدا نظریہ اے ہویا لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت، اللہ دے پاک پیغمبر دے شان دے تذکرے اس مولوی نو، اس پیر نو، اس بندے نو فائدہ دین گے جس دے دل دے اندر ایک گل پھس گئی ہے لا الہ۔ سارا مجمع بلند آواز نال آکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اعلان کرے الہ دا معنی کیے؟ سیرت پیغمبر کریم دی ایوے کہ بندہ من جاوے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غیب دان کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ فریاد رس کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ما فوق الاسباب سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ سمیع کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بصیر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ موتع کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مانع کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نافع کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ظاہر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ یارویاں تے بارویاں دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کنڈے تے ساتھیاں دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ چالیاں دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی
مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی لجپال نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کھوبیاں دے وچوں کڈن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کشتیاں نو پار لان والا کوئی نہیں۔ بندہ من جاوے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پہلا لا الہ، پیر بھی کوئی نہیں، غوث بھی کوئی نہیں، کتب بھی کوئی نہیں، ابدال بھی کوئی نہیں، پہلا لا الہ دے نال اندر دیاں صفائیاں کر لے، جڑے ویلے اندر دی صفائی ہو جاوے اس ویلے آخ الا اللہ۔ اے پیغمبر کریم دی کیے، بولو کیے سیرت ہے، بولو پیغمبر کریم دی کیے سیرت ہے۔ پیغمبر کریم دی سیرت دے اتے عمل کرنا اوکھا کام ہے، لیکن الحمدللہ کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، ہر چوک، ہر مسجد، ہر جگہ دے اتے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دا ادنا تو ادنا کارکن بھی اگر صدا لگائے گا تو لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر دی صورت بیان کرو ٹھیک ہے، کمال بیان کرو ٹھیک ہے، جمال بیان کرو ٹھیک ہے، باعث ثواب ہے، لیکن پیغمبر کریم دی سیرت بیان کرو جس دی لوکاں نو سب نالوں زیادہ کی ہے ضرورت ہے، سب نالوں زیادہ کی ہے ضرورت ہے۔ اللہ جاندا ہے آٹے چینی نالوں چوکھی ضرورت ہے، جیڑا ایڈا مہنگا ہو گیا اے دے نالوں بھی چوکھی ضرورت ہے۔ تو عقیدہ توحید دیئے، بولو کا دیئے عقیدہ توحید دیئے، سیرت عقیدہ توحید ہے، صورت پیغمبر دی بیان کرن دے نال، پیغمبر کریم دے نال محبت دعوے کرن دے نال انج کر کے جنت نہیں لبنی، جنت تا لبنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیلا دلوں ہو کے پڑھ لوے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ایک واری جے صدق دل دے نال پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ سمجھ کے پڑھ لیا ہے، پھر او دے اتے پکا ہو گیا ہے، قبران دے اتے، مزاران دے اتے، حجران دے اتے، شجران دے اتے، جیونیاں دے کول، مویاں دے کول، اللہ دی ذات رو چھڑ کے کسے کول نہیں جاندا پیا، پیغمبر دی سیرت دے اتے عمل کردا پیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا داخل الجنہ، اللہ کتھے داخل کرے گا؟ اللہ مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔